الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أئمته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل لروح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصوله وقول أن الله يعلي درجات في الجنة واكثر مثوبات المضاعف حسنات محفوظنا بجاه وينفعنا به ويعودنا علينا من بركات وأسرار وأموال وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وسيد العظيم فقد محمد بن علي عليه وصول القرآن وجمع سادتنا آل على وأصول المقرآن من الله وعلى درجات في الجنة ومثوبتهم وضاعف حسنات محفوظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيننا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. إلى روح سادتنا الصوفية أيما كان الحالة الرحمن
بها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويذكر مكتوباتهم وبارك حسناتهم واحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيدنا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لرب سيدنا صاحب الراتب وفضل الأرشاد دعوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة واكثر مثوباتهم وبارك حسناتهم واحفظنا بجاههم وانفعنا بهم وأعدنا علينا ومن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لروح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل الله لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى وألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عليهم شرارهم واكفنا إياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمتعدين من القريب أو بعيد ويرفع أسعارهم ويعزز أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله. افتح علينا فتوح العارفين وقننا من الحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية كحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في البلد على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأولادنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا واليوم في كنفك وأمانك وعنايتك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومشرك كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حكمنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم تزل بنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا لم تزل بنا فيما نزل إنك لطيفا لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Kajian kita di dalam kitab Al-Azkar sampai pada hadis yang pertama, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita perbanyak yang doa. Zikir ini kita perbanyak. Kenapa? Karena dari Nabi mudah diucapkan, khafifatan, ringkas, ringan di hati kita, tapi berat di mizan, dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala itu berat. Kenapa jadi berat? Karena Allah Subhanahu wa taala senang dipuji dengan apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhana itu artinya maha suci Allah. Jadi subhanallah itu, saudara-saudari, kita ini manusia ini punya akal. Akalnya bukan berkembang. Kalau pada berkembang itu artinya orangnya apa? Kencang, berkembang, berpikir. Makin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia makin berkembang akal pikirannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat utama. Jadi dari sifat 99 itu dihimpun oleh ulama dua macam aja, sifat jamal dan sifat jalal. Sifat indah, sifat-sifat yang indah, dan sifat-sifat Allah apa yang agung. Kalau sifat-sifat Allah yang agung itu kita kada boleh pengaruh dengan sikap yang agung itu. Ghazali Rahman, ya Rahman tidak boleh. Panggilnya Ghazali. Jadi Asmaul Husna kita harus, kalau kita ambil arah dari situ harus ditambahi Abdul, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ya. Kenapa jarang orang mengarang Abdul Jabbar, Abdul Muntaqim misalnya? Ya, hambanya si apa maha pembalas. Abdul Jabbar masih ada orang tegak, tapi jarang lah. Nah, kenapa? Karena nama-nama itu, asma-asma sudah itu dari diambil daripada sifat, sifat jalal. Kalau sifat jalal itu kita manusia diharuskan jangan tempat-tempat itu. Walaupun ada kita punya sifatnya. Raja Arab Saudi itu dulu disebut Sahibul Jalalah. Sahibul Jalalah. Apa Jalalah itu? Jadi kita Allah Azza wa Jalla. Itu Jalalah. Jalalah itu keagungan. Ulama memberi nasihat, jangan dia yang lagi kan gelar Sahibul Jalalah. Apa gelar dia? Khadimul Haramain. Pembantu dua kota suci Mekah. Pembantu aja. Sekelebar raja itu masih pembantu. Tapi kok nggak dibantu apa? Ya, makanya Siti Maryam itu memiliki sifat tinggi. Kenapa? Cita-citanya Ibunda Maryam apa? Inni nadartu laka ma fi batni muharraran tataqabbal minni. Apa itu muharrar? Jadi orang lain ini kaum. Jadi kita bilang melanggar kaum lah, ya lapah itu. Lagi muazzin, masjid imam, masjid muazzin, lapah. Kenapa? Karena kita kada pandai membuat tempat-tempat mulia itu sebagai jabatan. Syekh Abdurrahman Sudais gelarnya apa? Imam Mukhatib Masjidil Haram. Adalah kita di sini. Imam Mukhatib Masjid Kampus. Adalah masjid kampus ini enggak ada sih khatibnya lah. Khatib tetap ada. Ya khatib tetap. Padahal di UIN itu banyak itu. Gudangnya penceramah khatib itu. Ada yang bergelar misalnya Imam Mukhatib Masjid UIN Antasari. Apa masjid itu? Masjid itu sudah apa? Masih musola? Masjid sudah jadi masjid. Abdurrahman Ismail lah. Kalau di di film apa?
Baitul Hikmah lah. Ada pas pengenalan di Baitul Hikmah masjid Baitul Hikmah aneh. Jangan yang masjid Al Hikmah juga. Masa mau jadi masjid? Baik dia rumah, jadi masjid. Kalau bisa dan koreksi itulah kawan pengurus jangan di Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu dalam sejarah Islam perpustakaan pertama di dunia yang memiliki jutaan kitab. Nah, kemudian ketika mau masuk itu dibakar dan dilemparkan sungai semuanya. Itu yang aset kita umat Islam itu terputus. Kita semua bidang ilmu ada dalam kitab-kitab. Yang tersisa pun masih dicuri dan disimpan oleh orang-orang kafir barat. Kita belum dapat aset kita. Makanya bilanya belajar ilmu kimia ada tadi agama. Bila belajar bahasa Inggris apalagi. Ya. Nah, jadi kami harapkan pian-pian yang mahasiswa daripada ulang ini yang umum ini juga alim, harus alim juga, hafiz Quran, alim. Jangan hafiz Quran aja, jangan imam aja, jangan muazin saja, tapi muazin alim, kaum alim, imam alim. Kayak mana dicapai ilmu itu gampang. Yang alim itu menjaganya. Jadi alim itu gampang. Wah ini pintar Google pada dia. Ya, jadi ya si Google itu alim. Ya apa aja tentang agama itu tanya ke Google. Itu tanya. Apakah si Google alim? Alim. Tapi kenapa dikatakan alim? Karena ini ada manusia utama. Tak kayasa daripada manusia. Yang kedua, andai kata dia manusia, maka dia tidak alim. Kenapa? Karena tidak ada khasyah. Takutnya ada. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi ulama itu yang punya khasyat, takut dengan Allah. Jadi kita di masa pandemi ini Allah ingatkan kepada kita akan mengaku Allah Ta'ala. Bila kita takut dengan Allah, apa artinya? Sikapnya apa? Apakah kita mengabaikan protokol kesehatan? Itu takut kepada Allah. Jangan takut dengan COVID, takutlah dengan Allah. Jujur terpian-pian. Tapi kenapa biarkan bermasker? Jangan takut dengan COVID. Ini ada orang garing, aku bagi kipas-kipas. Besok mati guys ini. Lalu kalau kita membenarkan sini, kita menyalahkan Allah Ta'ala. Salah paham mahasiswa yang sekarang. Jadi kita akal pikir kita itu Fa'idha azamta tatawakkal Allah. Bila kamu azam, hendaklah kau bertawakal kepada Allah. Apa arti azam? Nekat yang kuat berdasarkan ilmu. Itu azam. Nah, pokoknya aku perang biar tak ada bapak-bapak panjang dadanya itu nggak benar. Malah turku berikom lihat tahlukan. Nabi SAW turun berperang pakai apa? Pakai tusuk, perisai, itu kepala sidin. Dia pakai apa? Pakai tameng dada. Itu perang Uhud sih pakai itu. Kenapa jadi sampai yang dan bapak nih tertancap di sini apa kisahnya? Itu tutup wajah sidin ini tertancap ke sini. Dia bisa bayangkan lah dengan perang lain kan ada tutupnya seperti ini. Nah itu tertancap ke pipi sidin ini. Yang kemudian begitu dicabut oleh sidin ataukah tidak boleh juga gigi sidin ini pacol saking menajamnya ke dalam, saking dalamnya. Begitu dilepas mencurat arah. Bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah ada suruh Rasulullah itu kayak ini aja lah, kayak bubuhan yang tenaga dalam tuh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oh kafir Quraisy, habis kamu rongan. Kenapa ada ya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah. Itu pertanyaan kan bagi kita. Kenapa ada? Jawabannya gampang. Karena Rasulullah itu suri tauladan uswatun hasanah.
Kalau Rasulullah yang kayak dibeli bus saja, umatnya tuh kayak Pak. Kita berjuang kayak Pak. Oh, zaman dulu Rasulullah, kita kalau berjuang lagi, apa bisa? Nah, maka Nabi tunjukkan dirinya. Dia terluka, dia luka dahinya, giginya patah. Ada perjuangan yang luar biasa. Ini usaha anaknya. Jadi kita melawan COVID-19 ini seperti itu juga. Tapi kita ada bergantung di apa? Ada bergantung di usaha sih. Tergantung dengan Allah. Temannya takut dengan Allah. Ini hanya sabab aja. Ini baru-baru ini matilah. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah ta'ala, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdi. Dan kami riwayatkan, yakni beliau ini dari sanad beliau, sanad Imam Nawawi kepada Sahih Muslim dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, tidakkah aku beritahukan kepada engkau sebuah pembicaraan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pembicaraan adalah subhanallahi wa bihamdihi. Jadi ini fadilah subhanallah wa bihamdihi. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdal? Qala mastafa Allah li malaikatihi aw li ibadihi subhanallahi wa bihamdihi. Dan riwayat ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan atau pembicaraan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, apa yang telah dikhususkan oleh Allah atau dipilihkan oleh Allah bagi malaikat-malaikatnya atau bagi hamba-hambanya, yaitu subhanallah wa bihamdihi. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Dan kami riwayatkan pula dari Muslim dari Samurah bin Jundub, beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling disayang oleh Allah taala ucapan atau kalam 4 macam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak apa-apa yang mana saja kau mulai, bisa saja kalian mulai Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, hamdih, la ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar, subhanallah, yang mana aja. Tapi kita nyaman sudah terbiasa adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau ada yang terpaling yang ditagur, karena aja nanti jujur aja, la yadurruka, tidak salah kamu yang manapun kamu mulai. وروينا في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء ما السماوات والأرض. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersuci itu separuh daripada iman. Ini yang bujur nih, bukan an-nadhafah minal iman, lain al-iman apa at-tahuru syatrul iman. Jadi teks yang benar, at-tahuru syatrul iman, bersuci separuh daripada iman. Maka usahakanlah saudara-saudari, kalau bisa itu kita menahani untuk jumlahnya batal, hamil, buat air besar misalnya, adiklah wudhu lagi. Karena kita omong pada batal wudhu. Apalagi itu lagi bujangan ini nyaman aja juga, ada yang bisa tersentuh. Sudah besi gini nggak deh, tegawil ini wudhu pulang ya.
biasa ada selalu bujangan itu kada baik. Nah, ada aja orang bujangan itu yang lebihnya. Apa lebihnya orang bujangan? Lebihnya ini tahu wudu, menjaga wudunya, ya, bertekad insya Allah. Kenapa? Karena al-tahur syatrul iman. Yang kedua, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan kita alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Jadi oleh karena itu ada kebiasaan orang Arab itu bila yang bertemu, apa kabarnya panjang. Kaifal hal, baik, khair, ish akhbarak, alhamdulillah, khair. Jawabannya alhamdulillah terus. Kaif sehatang, afiyah, alhamdulillah. Ada orang Banjar nih sangit. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Lihat aja seorang ini. Atau mengeluh, itu ngeri lagi. Apa kabar pian? Oh, kita tahu kenapa ya kalau Nabi Musa. Jangan kayak gitu, alhamdulillah dulu. Ya, jadi tujuan daripada kita bertanya apa kabar itu tujuannya supaya kita saling mendoakan. Itu tujuannya. Siapa saya bilang tanya kepada kalian apa kabar? Jawabannya alhamdulillah, bikhair, Ustaz. Kan tanya balik lagi, ya Kang apa kabar? Alhamdulillah, baik. Itu artinya apa? Saling mendoakan. Sekaligus kita saling mendapatkan pahala tamla'ul mizan. Salah paham lah. Jadi jangan tautan dengan bahasa betapa apa kabar. Apalagi anak ujian lah. Pas dosen nanya apa kabar, ucap semua. Agar disuruh sini ujian. Apa kabar kita hari ini? Ucap bertahan. Anak-anak sudah ini ujian. Jangan buruk sangka. Jadi kalau orang nanya apa kabar, langsung aja alhamdulillah. Bisehatin wa'afiyah. Kalau kami di sekolah Islam terpadu dulu itu pakai gerakannya. Jadi anak-anak itu diajarin apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allah. Ya begitu. Apa lah gerakannya? Putar-putar gitu tuh. Oh, ada jalan. Nanti gue kan udah ngajar nih. Ada yang ngajar. Itu perlu semacam itu memberi semangat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Memenuhi antara langit dan bumi. Jadi Nabi SAW dari bumi sampai langit pertama yang kita lihat nih itu 500.000 tahun. Dari langit ke pertama dan kedua, ketiga antaranya 500.000 tahun. Berarti kalau 7 berapa tuh? Kalinya. Oh, kalau 7 lah 35 juta. 35 juta tahun perjalanan. Hanya sampai mana? Hanya sampai 7, langit ke 7. Belum lagi Sidratul Muntaha. Belum lagi ke kursi. Belum lagi kita bertemu dengan Hamalatul Arsh. Belum lagi kita bertemu arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita bertemu lawan zat wajib wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena memandang wajah Allah Rabbil Alamin. Itu kalau menghayal manusia yang paling kecil ini bisa kena bertemu dengan Allah Ta'ala, tapi Allah bilang bisa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kita ada hawa sekarang ini. Makanya Nabi Musa karena sudah bisa berbicara dengan Allah, itu luar biasa Nabi Musa. Makanya dapat gelar kalimullah. Sudah bisa berbicara dengan Allah. Makanya dia minta, arini anzur ilaik. Ya Allah tunjukkan. Hanya tahu aja Nabi Musa. Ya Allah tunjukkan hari ini anzur ilaik. Tunjukkan. Artinya bari ulun kau melihat engkau ya Allah. Qala lan tarani. Kau gak bisa. Walakin anzur ila jabal. Fa in istaqarra makanu fasawfa tara. Tapi lihat ke gunung.
Bila gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka ketika Allah bertajalli, ini kita harus bisa terjemahkan tajalli ini. Maka gunung itu goncang. Nabi Musa sih. Nabi Musa itu memiliki kekuatan 10 orang. 10 kekuatan laki-laki perkasa. Kalau orang angkat besi itu berapa kali kuat? Kemarin di Olimpiade itu 377 terdangkap. Kalau terdangkap, kalau mengangkat 377, rekor dunia baru 372 yang dipegang oleh Cina. Berarti yang Indonesia itu masih 369. Lalu nyarap mengalahkan Cina, mengangkat 377 terdangkap pada hawa. Jadi kalau kita anggap dia paling kuat tuh 10 kali Nabi Musa. Nabi kita, kalau Nabi Musa siapa yang lebih kuat? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kekuatan sendiri 40. Jadi 4 kali lipat dari Nabi Musa. Ini kita kada tahu Nabi kita nya, banyak kada tahu. Dikira Nabi Musa tuh kuat, udah Nabi Musa nya hebat. Nabi kita lebih kuat lagi. Ya, Siti Aisyah tuh gelisah. Apa kok ya Rasulullah panasnya luar biasa? Kalau lebih dari kepanasnya orang 40 kali panas orang. Nabi tidak apa-apa. Kalau kita sudah panas awak kita tuh mencapai tertinggi berapa? 37 lah. Bila naik demam 40, abang dah mau kita 40 itu ngeri dah. Lagi sampai 45 out kurang. Ini Nabi berapa kali lipat daripada itu tahan. Nah, jadi apa? Subhanallah walhamdulillah memenuhi itu. Kita Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Wa rawaina fihi aidan عن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فيه فقالت ما زلت اليوم على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وفي رواية سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته. وروينا في كتاب الترمذي ولفظه ألا أعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مدد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Juwairiyah, ibunda kaum mukminin Juwairiyah, bahwa Nabi SAW keluar darinya pagi-pagi setelah salat subuh. Ini Juwairiyah ini orang lagi berzikir. Jadi Nabi meninggalkan Juwairiyah radhiyallahu anha sedang berzikir mulai subuh di masjidnya, di tempat masjidnya dia. Apa maksudnya tempat masjidnya dia? Tempat ibadahnya kita. Jadi baginya itu bagus kalau dia di rumah atau di kamar itu ada khusus tempat yang berzikir di situ. Itu namanya masjid. Ya, jadi yang biasakan di kamar kalian ada tempat khusus yang beribadah.
Sampai kapan? Lalu Nabi balik lagi, bertemu lagi dengan Ummul Mukminin Juwairiyah. Beliau masih duduk berzikir. Lalu ujar Nabi, masihkah engkau hari ini dalam keadaan yang aku tinggalkan tadi? Maka kata Siti Juwairiyah, na'am, ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah mengucapkan setelah aku tinggalkan engkau 4 kalimat. Kalimatnya kata lah, 4 kata atau kalimat juru bahasa Indonesia. 4 kalimat, 3 kali. Jika itu ditimbang, maka sama dengan yang kau baca tadi. Baratnya. Jadi kalau berzikir mulai subuh sampai waktu duha, kurang lebih berapa jam dia? Taruhlah duha jam 8 lah. Jadi mulai subuh jam 6, 2 jam. 2 jam berzikir dibandingkan dengan yang diajarkan Nabi SAW sama nilai pahalanya. Apa itu? Subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Kayak apa kita mengamalkannya? Ada caranya. Caranya kayak apa? Mengamalkan ini supaya sama nilai pahalanya seperti yang direwayat yang berikutnya. Jadi 3 kali tadi kada subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi zinata arsyih wa midada kalimati. 3 kali kita baca ulangi kada. Tapi bacanya terus. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah adada khalqi. Kita baca aja langsung sama-sama. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah ridha nafsi. Subhanallah zinata arsyih. Subhanallah zinata arsyih. Subhanallah zinata arsyih. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah midada kalimati. Subhanallah midada kalimati. Jadi guru kami dahulu hadis ini Nabi itu mengajarkan kepada kita jadi orang tuh kerja cerdas. Jadi kalau panjang waktunya 2 jam ngomong bacaan, bacaannya sedikit tapi nilai pahalanya besar. Maka Syekh Dr. Yusuf Qaradawi mengarang buku judulnya Fikih Prioritas. Nah, kita amalannya ada juga prioritas tingkatan-tingkatannya. Yang paling pertama ibadah yang paling afdal apa? Salat. Salat itu paling afdal apa? Yang fardu. Yang fardu itu paling afdal apa? Pada awal waktunya. Kami berarti kada wajib, beginian nih kada wajib kan salat berjamaah. Karena salat awal waktunya. Salat Jumat. Ya Pak biasanya salat zuhur Jumat ya Pak. Jumat. Menunggu orang berikan dulu kah? Atau kayak Pak? Ya Pak, siapa ya Pak? Biasa. Nunggu orang Jumatan dulu hanya ada. Jadi begitu zuhur masuk, nah itu bujur sudah. Nah jadi nilainya azan zuhur ya Jumat, Jumatan 2 kali azannya. Kita di Indonesia yang sekali azan kayak 2 kali kan, semuanya azannya masuk waktu sudah. Jadi boleh biar sembahyang zuhur. Tapi bila biar umrah lah, lagi kita di Madinah, jangan sembahyang zuhur biar langsung. Orang di sana azannya 2 kali, azan pertamanya setengah jam sebelum zuhur. Kalau kita kalau kabut azan kan, oh iya azan sudah ya kasih turunannya. Sekalinya pada buat banget. Nah itu tujuannya supaya orang pasar tutupan. Sadang sudah Jumat. Kalau di Madinah lah, itu normal di Madinah. Kalau di Mekah sama bila kadang musim haji. Tapi bila musim haji kada. Musim haji kayak kita di Banjar. Langsung azannya 2 kali tapi kayak kita di Banjar. Paham lah ya. Jadi kada menunggu orang belikan daripada Jumatan. Kebinian lah, ini ada nasihat daripada orang tua kita.
bila orang khutbah Jumat jangan guring. Maka paling nyaman guring ya. Yalah. Dalam Jumatan tuh nasihat orang tua kita bahari jadi sedikit bilanya kebutuhan abang lah dari orang tua saya. Bila begini itu dia guring, tahan Jumat tuh membawa sial, malih dapat jodoh. Menyatakan malah saya ada ibu-ibu bertanya karena kami di kantor itu kan jam 11 sudah kan bubar kalau pada Jumatan tuh karena Jumatan jam 11. Jadi mak-mak nih ibu-ibu nih ke sawah nyawang jadi mulut bololong bapak segala macam. Jadi kita janganlah. Jadi bagusnya di saat yang kayak itu tuh yang pertama biar laksanakan fardunya lah. Habis sholat zuhur apa pin gawe? Masak ada juga ya kalau santai aja pian. Bawa berzikir. Kalau bagus baca surah Kahfi. Kalau lagi haid perai baca ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Baca ini subhanallah ya adada khalqihi subhanallah ridha nafsihi. Nah, kemudian apa makna daripada zikir ini? Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah itu bila ada tabayang di hati pian sesuatu yang kada wajar dengan Allah, maka ucapan subhanallah. Nah, kadang-kadang kita hanya ngomong apa Allah ciptakan nyamuk ini mau boleh dia. Jangan subhanallah ucapan kita ada tahu Allah ciptakan dia kenapa. Ya. Kita bisa dapat tahu, bisa juga bisa ada tahu. Menurut tahu kita yang sebatas tahunya hanya kita. Nyamuk ini melahirkan apa pabrik obat nyamuk. Ada ratusan karyawan yang mau bikin obat nyamuk. Ada ratusan pedagang yang menjual obat nyamuk. Ada ratusan orang yang dapat untung dari menjual obat nyamuk. Nah, jadi hikmahnya juga. Nah, jadi subhanallah. Kadang-kadang ada protes di hati kita, kenapa ya Allah aku sudah sampai di umur anak begini ada sing ginian. Nah, subhanallah. Ada dakal sih. Nah, tapi kalau pian subhanallah terus awas pikirnya kayak mukminin ujuirih tadi subhanallah. Seputaran tecangani pulang. Habis seputaran mantap kayak lagi. Ya, kita paling kencang berapa? Ya segitu-gitunya lah kita. Ini tasbih abah nah hati-hati tangannya banyak 10. Ini aja kok kemarin tuh. Jadi carilah yang peninggalan abah atau mama itu barakah. Ini tasbih sini ini dari biji salak. Murah banget tasbihnya. Biji salak hanya bulan. Nah, ada yang larang-larang dari kompak apa ada. Tapi saya berharap mudah-mudahan abah saya setiap kali saya baca, saya ingat dengan beliau, saya bacakan dan hafatan zikir lah dan doa bagi beliau. Ini tujuannya. Kalau sudah hebatnya, dapat jam. Kalau jam tangan tuh tiap waktu tuh. Jadi kita pakai tasbih ini karena kuat. Makanya Nabi SAW itu hebat. Aku umat ini karena kuat juga kita ada. Juiri aja 2 jam beribadah sedikit nilainya. Nah maka Nabi lajari subhanallah ada dafal sejumlah ciptaannya. Orang hitung kita. Manusianya berapa ini? Berapa miliar? 7 miliar lah. Manusianya lain lagi makhluk lain. Jadi ketika kita memuji Allah Subhanahu dengan ucapan subhanallah, maka kita berharap ridha nafsi. Jadi Allah itu makin kita puji lalu ridha dengan kita. Maka bila Allah ridha dengan kita jadi wali dari aulia Allah. Maka kita memohon subhanallah ridha nafsi. Ini apa? Subhanallah zinata arsy. Subhanallah seberat apa? Arusnya.
Kira-kira berapa lah beratnya arus itu? Jadi cara menghitungnya itu pakai sistem relatif. Jadi kalau kita menimbang dengan beratnya kita, ya Allah, dengan ukurannya kita. Tapi yang kita bisa lihat apa? Ujar Nabi, wa yahmilu rabbika fawqahum yawma idzin samani. Nah, 8 itu 8 disebut hamalatul arsy, yang memikul arsy Allah. Malaikat ini dari bahunya ke daun telinganya 500.000 tahun. Bayangkan aku gambarnya. Mulai ujung batisnya sampai ujung kepalanya berapa? Berarti kanalnya luar biasa nih. Ya Allah. Sebesar itu yang kalau harus ini kada kawas orang ada sambung perlu 8 hamalatul arsy. Jadi dia itu diciptakan Allah. Nah, sejak diciptakan itu aja tugasnya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang tukang pukul aja luar biasa besarnya dan dia tidak bisa sendirian harus 8, maka arsy Allah Taala luar biasa beratnya. Maka subhanallahi zinata arsy. Yang terakhir subhanallahi midada kalimat. Apa itu midada kalimat? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Lalu Nabi ayatnya dulu. Andai kata lautan itu jadi tintanya, nah, dan ini seluruh pepohonan di muka bumi ini jadi penaknya. Lalu ditulis kalimat Allah, maka habis lautannya kada selesai. Nah, sebat Allah itu kalau anan kalau ditambah Aqul innama min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Andai kata semua ajar Allah Ta'ala pohon-pohonan di muka bumi ini jadi jadi pulpen enaknya, dan lautan itu dilipat gandakan sampai 7 kali lautan sebagai dawatnya, sebagai tintanya. Lalu ditulis kalimat Allah di depan. Maka ini kita ucapkan subhanallah tidak ada karena nabi wallahu a'lam. Sampai di sini dulu kita tetap kita mudah-mudahan kita tahu mengamalkannya dan kita istiqamah dalam mengamalkannya.